kalian pengen belajar bahasa Korea sambil tahu gimana budaya dan kehidupan di Korea? Bareng kita aja ya, setiap minggunya gua, Mei, bakal nemenin kalian untuk belajar bahasa Korea bareng Sam Desi. Annyeong Cinta, balik lagi bareng gua, Mei, dan Desi Sam. Hai Mei. Hai Dan. Exciting banget ya. Jadi hari ini kita bakal naikin video yang Hana masak bareng kita di online Zoom kelas kita ya. Bareng ada 5 orang kemarin ya yang join kelas masak kita ya. Ya bener, seru ya masak-masaknya kemarin. Banget. Nah jadi kalau kemarin udah nonton video yang Desi Sam ngajarin mengenai ingredients dan kata-kata yang mungkin aja bakal dipakai saat memasak oleh Hana ya. Jadi semoga minggu ini di video kali ini bisa dipraktekin ya apa yang udah dipelajarin. Ya, kayaknya tadi banyak yang nanya cara buatnya gimana ya. Jadi bisa dipraktekin langsung. Bener. Nah, jadi di sini langsung dipraktekin sama Hana ya. Hana ini yang punya Jun's Kitchen kalau biasa kalian lihat kita nge-tag Jun's Kitchen di Instagram kita ya. Iya, betul. Itu Hana yang ini punya Korean authentic food ya. Jadi bener. Jadi Hana ini sebenarnya orang Korea, terus sekolahnya di Kanada ya. Terus sekarang dia menikah sama orang Indonesia, jadi tinggallah di Indonesia, di Jakarta ya. Tinggal di Jakarta, jadi ibu rumah tangga, bikin usaha masak-masak. Nah, jadi hari ini dia bakal nemenin kita buat ngajarin kita cara masak kunjung tteokbokki ya. Wih, sedap kita. Nah, jadi sebenarnya video yang kali ini sama video yang kemarin hari Selasa naik itu nyambung ya, related ya. Jadi kalau misalnya ada dari video ini yang kalian nggak ngerti, kalian bisa balik lagi nonton di video yang Selasa atau langsung aja DM kita ya di Instagram kita di Belajar Korea 8282. Part 1, part 2 gitu jadinya ya, Mei? Bener, part 1, part 2. Ini part 2-nya ya. Kalau gitu langsung aja mungkin kita join gabung di Zoom sama teman-teman yang udah online dan Hana ya. Ya, let's go! Hana bakal ngajarin kita ini sebenarnya tteokbokki yang sudah lebih lama ada. Jadi tteokbokki yang dulu dimasak di kerajaan gitu. Jadi namanya Royal Tteokbokki makanya. Jadi ini nggak pakai gochujang, nggak pakai chili ya kalau yang ini. So this food is for the royal family. So they enjoyed it before the chili pepper came into Korea. So let me just show you the ingredients. Okay. Here. Can everybody see? Itu So this is tteokbokki. This can be made from rice or flour. So rice is more chewy and flour is also chewy, but then it doesn't get hard. And this is the mushrooms, which is this shiitake mushroom. Yeah. And this is king oyster mushroom, which is called 새송이 버섯 in Korean. And this is 표고버섯. 그리고 this is onion, 양파. And this is bell peppers, paprika. It's called pi망 in Korea, or we also call it paprika. 간장. This is sugar and cornstarch mix. 설탕이랑 물엿. And this is for garnish. I don't know if you guys know this, but this is called 깻잎. It has a very like minty smell. So I cut it like this to garnish it. And this is garlic and sesame oil. Garlic, 마늘이랑 참기름. And this is minced, apa namanya? Green onions. Pa. Yeah. And then this, I made it, like, I chopped it so I could garnish it as well. 이거는 판데? It's a thinner green onion. And yeah, that's about it.
Yeah. So maybe All let's start cooking now. Yup. Yeah. Okay. Okay. So you guys understood all the ingredients, right? Right. There's stock. So what I'm going to do is usually the duck when you get it, it's a bit hard. Like it's not like apa namanya? Like what is it? Like not lembek, right? It's not soft. So this is duck, and I'm going to, because it's a bit hard, I'm going to rendam in hot water. I boiled this already, so you just put it in the water for a bit to make it a bit soft. And I'm going to do that the same thing with the mushrooms. So it's easier to absorb all the sauces. Yeah. So this is what I'm doing. So you don't have to be like, it doesn't have to be like submerged perfectly. It's fine. Just let it be like this. So pausat, right, in the hot water, and then I'm going to mix the sauce first. So this is soy sauce. This is sugar. This is garlic and 참기름, sesame oil, and diced green onions, right? So I'm just gonna put everything with the soy sauce. This is garlic. Garlic is. Manal. Am I frozen again? Oh, Manal is 있잖아요. bawang putih. 있잖아요. 마늘. Yeah, 네, 마늘. 마늘. And then 파. 이거는 파. 이거는 다진 파. Pa is daun green bawang. onion. 다진 파. Green onion. 아니. Just gonna mix it. So you just wanna like stir it. 이렇게 섞어주면은 소스가 녹으니까 네. just for like a minute. Artinya diaduk. Stir in Korean. Yeah. Sokko. 섞다. Itu sokta ya. So now this, I'm just gonna buang the water, yeah? So in the duck, I'm gonna put the sauce. 1 tablespoon of the sauce, okay? Just let it sit. And 이거 버섯도 마찬가지로 I'm going to buang the water. And put the sauce. It's kind of like marinating it, I guess. You just want to have the taste really go inside the duck and the mushroom. And then maybe just like 뭐라 하지? 이렇게 또 섞어주면 될 것 같은데요? 젓가락으로. 알았어. 네. 젓가락 밖에 숨빛. 알겠습니다. And then like, what is it? 한두? 한두? Like mix. 네. 잠불? 떡도 그냥 잠불. 그냥 이렇게 섞어주면 되고. 네. Now everything is kind of done. So you just have to take the stuff to the Pan fry. the cooking station. Yep. So let me just set this up. Yep. Perfect. 좋아요? 네, 좋아요. 진짜 좋아요. You just wanna, stir fry the onions a bit. Onion Or is you add, 양파, right? 양파. 양파. Onion is 양파 and green onion is 파. 양파 itu bawang bombay. So just mix. Mushroom, shiitake mushroom and king oyster mushroom too. Sabi Right? ko jam. So you wanna maskin as well. Ditaruh di sprinkle. 약간 느낌이 다르죠? 네, 느낌이 다르죠. 네. It looks nicer, right? Nah, jadi itu tadi ya sesi online
Korean Class Cooking bersama Hanali. Iya, betul. Semoga Kayaknya tadi udah kalian udah pada jago jadinya ya masak kunjung tteokbokki. Iya, baru tahu tuh aku juga nih. Kalau nggak dikasih lihat Hana, nggak tahu ada masakan. Jenis tteokbokki yang ini ya. Jadi ini bukan tteokbokki mainstream yang biasa kita lihat di drama-drama ya. Bener. Dan ini toddler bisa makan ya, anak kecil bisa makan karena nggak Bener. sekali ya. Sama tadi si Hana masaknya itu yang versi vegetariannya ya. Tapi katanya kalau mau nambah daging atau beef atau chicken bisa ya. Betul, ini plant based ya jadinya. Bener. Sayuran. Yang aslinya katanya biasanya pakai sapi ya. Bener, pakai sapi Karena Hana selera. vegetarian ya sepertinya, jadi dia masaknya yang plant based. Bener. Boleh dicoba teman-teman dan nggak susah bikinnya ya, cepet banget. Semua ingredientsnya juga bisa didapat di Indonesia ya sebenarnya ya. Ada. Kata dia Bener. yang kayak tadi catnip sama kecap asinnya kalau mau yang otentik jenis Korea bisa didapat di Mugunghwa atau di Kmart ya. Sebenarnya Bener, bisa bener. di mana. Tapi kalau juga nggak ada bisa diakalin jadi catnipnya itu diganti jadi daun mint ya. Daun Terus, mint, bener. Kecap asinnya bisa pakai kecap asin kita. bener, kecap asin Indonesia. Cuman perlu di-adjust aja keasinannya, jangan terlalu asin karena punya mereka nggak terlalu asin ya kecap asinnya. Kata dia bisa Karena mungkin ditambah gula, Bener, atau kasih air sedikit kasih ya, air kata ya. Hana, ya, jadi Bener. air sedikit, jadi sesuai selera teman-teman. Nah, semoga yang kali ini bermanfaat ya, bisa dipraktekin nanti. Dan ini benar-benar edisi spesial kita Des ya, bukan hanya karena kita online dan belajar masak bareng Hana dan teman-teman, tapi juga karena ini sebenarnya adalah episode terakhir di season 1. Kita kayak sinetron ya season 1 ya. Nanti ada season berikutnya, amin ya. Bener. Iya. Samnya undur diri dulu. harus kembali. Iya, undur diri sementara karena harus kembali ke bangku kuliah. Karena nanti Belajar bakal lagi. mulai sibuk lagi ya. Ya, doakan saya teman-teman. Amin, semoga cepat lulus. Semoga ilmu yang ditimba semakin banyak, jadi bisa semakin Amin. banyak share juga ya ke teman-teman ya, ke kita semua. Amin. biar kita duet sama Mei lagi, jadinya kita lanjutin belajar Korea pali-pali lagi. Tiko mau ya selama ini, terima kasih banyak. Udah bikin materi susah-susah ngajarin. No, happy banget. Aduh, thank you banget kasih wadahnya, Mei. Udah ditemenin loh. Kalau nggak ada Mei, nggak ada belajar Korea pali-pali. Gue juga kalau nggak ada lu nggak ada belajar Korea pali. Ini duet maut katanya. Duet maut ya. Sama Chin Gudel juga terima kasih banyak ya yang udah nontonin video kita, sama yang udah ngikutin kita di Instagram. Semoga kalau masih ada waktu ya guys, kita masih bisa lihat-lihat Instagram. Pasti. Nggak sabar kembali lagi. Berarti cari waktunya langsung teman-teman. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Chin Sudah Gudel. mendengarkan kami berdua. Sangat fun ya. Di 2 bulan ini ada 2 bulan ya kita ya. Ya, bener-bener Pas liburan lo ya, pas 2 bulan. Semoga kesempatan buat ketemu lagi ya Chin Gudel ya. Betul. Sampai kita berjumpa lagi. Koman layu katanya ya. Tetap kalau gitu bisa tetap dinonton video-video kita yang selama 2 bulan ini kita buat, bisa ditinggalin komen. Mungkin kita kalau pas ada waktu bisa jawab-jawabin ya, Des. Ya, dengan Sama senang juga. hati. Ditunggu ya, teman-teman. Sama di Instagram kita juga di Belajar Korea 8282, kita mungkin masih bisa balas-balesin pertanyaan-pertanyaan. Pastinya, tenang aja. Itu tetap masih aktif kok. Jadi don't worry, be happy. Kami akan menjawab. Terima kasih banyak. Banyak semuanya teman-teman. Terima kasih banyak. Thank you. Annyeong.